हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। आज हम लेसन 21 में गेनेटिव के बारे में जानेंगे। ये जर्मन लैंग्वेज का चौथा केस है। ये केस नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव की तरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। डियर गेनेटिव, इसे एक मिसाल से सीखते हैं। Das Fahrrad meines Bruders ist alt। यहाँ पर das Fahrrad सेंटेंस में पहला नाउन है और सब्जेक्ट है, नोमिनेटिव है। Meines Bruders इस सेंटेंस में दूसरा नाउन है। ये नाउन बता रहा है कि साइकिल किसकी मलकियत है। ये गेनेटिव है। इस सेंटेंस का सवाल बनाएं तो कुछ यूं होगा, वेजन फाराड इस्ट आल्ट, किसकी साइकिल पुरानी है। इसका जवाब होगा das Fahrrad meines Bruders ist alt। मेरे भाई की साइकिल पुरानी है। एक और मिसाल, वेजन किंड इस्ट इंटेलिजेंट, किसका बच्चा ज़हीन है। Das Kind unserer Nachbarin ist intelligent, हमारी हमसाई का बच्चा ज़हीन है। वेजन से शुरू होने वाले हर सवाल का जवाब गेनेटिव केस में होगा। आइए सीखते हैं कि गेनेटिव कब और कैसे इस्तेमाल होता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किसी चीज़ की मलकियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है, जिसे जर्मन में ज़ुगehörigkeit कहते हैं। जैसे वालिद की गाड़ी, बच्चे का खिलौना, क्लास का आगाज़ वगैरह। कुछ मखसूस प्रेपोजिशंस, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स भी नाउन को गेनेटिव कर देते हैं। इसका पहला इस्तेमाल सीखते हैं। ज़ुगehörigkeit यानी ताल्लुक़ या मलकियत। इसकी मिसाल, डेयर कंप्यूटर डेस फाटर्स इस्ट नोए, कंप्यूटर वालिद की मलकियत है और ये गेनेटिव में बयान हुआ है। अगली मिसाल, das Haus meines Freundes habe ich gekauft। एक नज़र गेनेटिव केस में आर्टिकल में होने वाली तब्दीलियों पर डालते हैं। bestimmte आर्टिकल मैस्कुलिन में आर्टिकल des में तब्दील हो जाएगा और नाउन के आखिर में s या es का इजाफा होगा। ऐसे ही उन bestimmte आर्टिकल में des की जगह eines आएगा। गेनेटिव आर्टिकल में मैस्कुलिन और न्यूट्रम में एक जैसी तब्दीली होती है। ऐसे ही फेमिनिन और प्लूरल के आर्टिकल्स भी एक ही तरह तब्दील होंगे। bestimmte आर्टिकल डेयर में और उन bestimmte आर्टिकल आइनर में तब्दील हो जाता है। मैस्कुलिन और न्यूट्रम के s या es के इजाफे के कुछ असूल हैं। आइनसिल्बी नोमन और वो नोमन या नाउन्स जिनकी एंडिंग x, शार्फस s या सेट हो, उनके साथ es आता है। जैसे des Mannes, des Buches, des Kindes। मेरजिल्बी नोमन के साथ s का इजाफा होता है। जैसे des Vaters, des Onkels, des Lebens वगैरह। पोजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स जेनेटिव केस में वैसे ही तब्दील होती हैं जैसे उन bestimmte आर्टिकल में। मैस्कुलिन और न्यूट्रम में होने वाली तब्दीलियाँ एक जैसी हैं
ایسے ہی فیمینین اور پلورل میں ہونے والی تبدیلیاں بھی ایک سی ہوتی ہیں۔ پریپوزیشنل مٹ گینیٹیو، کچھ پریپوزیشنز صرف جینیٹیو کیس کے ساتھ آتی ہیں، جیسے ٹروٹس ڈیر شویرشکائٹن ہات زی داس پروجیکٹ بeendet۔ یہاں پر ٹروٹس ایک جینیٹیو پریپوزیشن ہے۔ آگے während des Unterrichts soll man leise sein۔ während ایک جینیٹیو پریپوزیشن ہے، اس کے بعد آنے والا ناؤن جینیٹیو ہو گیا۔ اگلی پریپوزیشن ہے statt۔ statt des Buches hat einen Film gesehen۔ statt کی وجہ سے das Buch des Buches میں تبدیل ہو گیا، جو جینیٹیو کیس ہے۔ کچھ جینیٹیو پریپوزیشنز wegen کی وجہ سے، trotz کے باوجود، während کے دوران، anstatt یا statt کے اندر، infolge کے نتیجے میں، jenseits کے پار۔ verben mit گینیٹیو، کچھ خاص وربس کے ساتھ بھی ناؤن گینیٹیو ہو جاتا ہے، جیسے wir enthalten uns jeder Kritik۔ schämt sich seiner Tat۔ sie wurde des Mordes angeklagt۔ کچھ ورب جو اپنے ساتھ آنے والے ناؤن کو جینیٹیو کر دیتے ہیں، verdächtigen شک کرنا، überführen قصوروار ثابت کرنا، anklagen الزام عائد کرنا، sich schämen شرمندہ ہونا، sich erfreuen لطف اندوز ہونا، bedürfen ضرورت ہونا۔ mit manchen Adjektiven، وربس کی طرح کچھ ایڈجیکٹیوز بھی ہیں جن کے ساتھ آنے والا ناؤن گینیٹیو ہو جاتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، ist des Diebstahls schuldig۔ یہاں پر schuldig ایڈجیکٹیو ہے اور اس نے اپنے ساتھ آنے والے ناؤن کو جینیٹیو کر دیا ہے۔ آگے ist des Betruges verdächtigt۔ sie sind der Ehre würdig۔ کچھ ایڈجیکٹیوز جو اپنے ساتھ آنے والے ناؤن کو ہمیشہ جینیٹیو کیس میں لے جاتے ہیں، bewusst آگاہ یا واقف، sicher پر یقین، schuldig قصوروار، verdächtig مشکوک، fähig قابل، würdig قابل احترام۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ فائدہ مند لگی ہے تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ auf Wiedersehen، tschüss۔